Good morning, guys. It's our last full day in Tokyo. The weather was actually rainy throughout the whole day, with temperatures ranging from around 0 degrees Celsius to 6. Our first itinerary of the day is roaming around the streets of Akihabara. Nabudol ko, guys. Natagbaw may tawag ni Kathleen, guys, kay nag-una-una man siya glaag. Ulan pa ni, guys, or bagyo na. Bali na yung payong road. Okay. Oh, guys. Dito ito sa unang. Uy! Nagapak ang hangin ko. Ang nagika po yung naman nilulat ni Kathleen, guys. Mukhaon sa amin. Parang payong dahil. Mayroong payong sa video dahil. Can you hold my payong? PA. PA. 100. Yeah. We're navigating na, guys. Our own. Ay, gamaya ba namin ko? Survive, guys. Oh my gosh! Tara, Ate Kim! Grabe, buji bungad! Uy, lagi din magpalo! Guys, na-experience ko dyan na clear na payo. Yes! The feeling. Yes. Finally, after na ma-survive ang to si Sir Sai. Nasa likod na. Ingat na to, Sir. Congrats, Sir. Naabot siya tag-ano. Okay, abot na sa akin. Yeah. Ina. Same. Guys, you blocked ninyo ang ay, nara dito siya. O, kato nabilin sa kuan. Sa Tiniza. Wait, Ate Niza, tell us, how was your experience during the train nga wala kang ipasulod sa ticket? No comment. Chanit. But really, I was scared because it did not happen only once but twice. Hoy, di lang yung... Hoy, how many tries good yun? Panic ko because it won't let me in except for the others. Puro isa lang sa other side of the door. Ay, the barrier thing. Pero May grabe. galing na si Pero ano. grabe. Kuya Franz. Kuya Franz to the rescue. He really did. Grabe. My Kuya Quick Franz. thinker dyan siya, no? He's such a quick thinker and like grabe. Wait, is that Rimowa? I-push din niya yung, like yun dyan sa sako na, ikaw una nizan ko na, okay, so kung di kami duha nagpaso, grabe, paragpakan, dili na ko i-bash, Yes. you got this, basta sa ako guys, di na ko mag-bash kay kuya, depende. Depende. Actually, napanigaduan yung mall, pero wala ko naka-video dito, so skip na lang ta niya. O na niya nga ito ni Old Yoyogi Park. Anak na cherry blossom, pero guys, asang cherry blossom, wala man. After walking around the park, nag-decide me nga mag-go na to Shibuya for dinner. Muna sila ang natoma sa restaurant sa Shibuya. Oto, sunod balik, nag-Starbucks na lang. After eating, nagkamot yung baklay sa ulan, guys, kay para lang sa Pop Mart. Kay priority man na mga Hirono. Di jud may masugot na manguli, may nga wala may Hirono. So happy because this was actually my first Hirono. We were also able to see Hachiko while we were walking to the station.
Murag katakot, lagi ka kaganina eh. Yes. Finally, after a long day, we will now go back to Asakusa. Awa guys, kauli-una namin ito nisa. Sila gusto pa sila mag-donkeys. Pero guys, ang ending do, dili dyan mo work akong ticket. Stress your case sa Ada. Low case Japan sa. sa ako, salit. First lifesaver niya si Kuya Flat, sunod sa tipid. True ka dyan po. Asa siya? Sisad ka ba? Pila si kaaway. Nasa kaaway guys. Pero, manguli na siya bigas. Huwag siya yung payong po eh. Wala pa isa. Oops. Oopsies. Ang payong lang ang point. Pero ano guys, so, mga ulit kami. Ibili na mo ni sila sir kung sigasa mo ni sila. Itong pihote pa na sila. Wala na ko'y kwarta. 1%. Purot akong 20k ka. Talong adlaw. Yes, nakalimutan ako sa akong mga butang. Uy, nag-vacuum seal ko sa akong mga sinina ba? It's still so bulky. Laban. Bakit ano lang ako mga mimi balik sa balay? Shout out Snowy. Oh my gosh! Nakita din siya! Shout out Snowy, Million, Guys, and did you Oreo. see that? Guys, wala na itong mga mong snow. Basi ko pa. Basi ko pa. Basi, mag-stay up doon daw sa ate Kim para mag-atang sa snow. Gani. Mag-dinner daw si niya. ate. Sige Basi lang. guys. Unta mo snow. Yeah, so mamaklay sa mi guys. Bye! Bye. To end the day, i-check na nato kung pila ka kilo atong bagahe. 18.40. 14 na lang natin. O, order kay pagmukbang ni guys. Kaya haman niya over na siya baggage. Kini pa ito man. Kung ako gumalubas na, kitang strawberry ako, ano na. Ay sure eh. Favorite, ba na ko na na-fruit. Pero lumot uy. First time kong try Japan, like, strawberry sa Japan. Apple. Tashi sweet. Eh? Hindi ni hugasan. Eh? Eh? Basta way ulo, okay na na. Para ma-taste rin ninyo Japan. Huwag ka, fresh kayo. Pati kahugaw.